জুহার, জয় মা সমলেই, জয় জগন্নাথ। আজর ভিডিও আমি দেখমা পুরীরু বিজয়ওয়াড়াকে ওএসআরটিসি গভর্নমেন্ট বস চলবা, যেটা কি ব্রহ্মপুর, শ্রীকাকুলম, বিশাখাপট্টনা দেগরি বিজয়ওয়াড়াকে চলবা। বলে আমার যে ওএসআরটিসি গভর্নমেন্ট বস চলবা, এই বসর আমি টাইম টেবল দেখমা। দেখি পারবে পুরীরু বিজয়ওয়াড়া বস রুট ডিটেলস। বলে আমি পুরীর বিজয়ওয়াড়া দেখমা, তারপরে আমি দেখমা বিজয়ওয়াড়ার পুরী কে কেতে বেলে বস আসুচি। পহলা আমি পুরীর যদি বিজয়ওয়াড়া দেখবা বলে পুরীর বাহারুছে 14:30। 14:30 বলে হচ্ছে 2:30 বেলাকে 2:30 যদি পুরীর যদি বাড়া বলে ওএসআরটিসি গভর্নমেন্ট বস মালতি পাটাপুরকে পৌঁছবা 14:45। 2:45 के मालती पाटापुर पहुंचवा, तापरे मालती पाटापुर छाड़वा 2:47 छाड़वा, तार भुवनेश्वर पहुंचवा 15:50। 3:50 के भुवनेश्वर पहुंचवा 16 वाला होचे 4 बजे। 4 बजे भुवनेश्वर छाड़वा, तारे खोर्धा बाईपास के 16:20। 4:20 पहुंचवा 4:22 के छाड़वा, तारा बालुगा बाईपास के 17:15। 5:15 के पहुंचवा 5:17 छाड़वा, तारा छतरपुर के 18:25। 6:25 के पहुंचवा 6:17 के छाड़वा संध्यार इटा है। तारा ब्रह्मपुर के 18:50। 6:50 के पहुंचवा 19 वाला 7 बजे ब्रह्मपुर छाड़वा। तारপর হচ্ছে পলাশা কাশীপুরা, পলাশা के पहुंचवा 20:10। 8:10 के पहुंचवा बेलबुड़ा के और 12 के छाड़वा পলাশারু। তারপরে पहुंचवा श्रीकाकुलम पहुंचवा 21:05। 9:05 के श्रीकाकुलम पहुंचवा 21:25। श्रीकाकुलम रू रात 9:25 के श्रीकाकुलम छाड़वा। तार विशाखापट्टनम के 23:30। रात 11:30 के विशाखापट्टनम के पहुंचवा 23:35। विशाखापट्टनम रात 11:35 के छाड़वा। तारপর যেমন टूनी के पहुंचवा रात 1:15 के टूनी पहुंचवा 1:17 के टूनी रू छाड़वा। তারপরে যেমন রাজা মহেন্দ্রম এপি বলে হচ্ছে রাজা মহেন্দ্র আন্ধ্রপ্রদেশ। রাজা মহেন্দ্র পৌঁছবা 3:20 के 3:22 के छाड़वा। রাজা মহেন্দ্র তারপর হচ্ছে আমার বিজয়ওয়াড়াকে সকালে 6 बजे के বিজয়ওয়াড়া পৌঁছি পারবে। দেখি পারলে এন্তা কেজি দিলা আমার পুরীর বিজয়ওয়াড়াকে ওএসআরটিসি গভর্নমেন্ট বসর টাইম টেবল। তারপরে আমি দেখমা বিজয়ওয়াড়ারু পুরী কে যদি আসমা বলে তার রিটার্ন কেতেবেলে আসুছে বিজয়ওয়াড়া পুরী কে টাইম টেবল দেখুন। দেখি পারবে বিজয়ওয়াড়ারু যদি আসমা বলে পুরী কে বিজয়ওয়াড়া ছাড়বা 16 বলে হচ্ছে 4 बजे। बेलबुड़ा 4 बजे विजयवाड़ा छाड़ा वाला राजा महेंद्रम के पहुंचवा 18:55। 6:55 पहुंचवा 6:57 के छाड़वा। तार टूनी के बेलबुड़ा 20:35। 8:35 से पहुंचवा 8:37 के छाड़वा। तारপরে जामा विशाखापट्टनम पहुंचवा 22 बोले होते रात 10 बजे विशाखापट्टनम पहुंचवा 10:15 के विशाखापट्टनम छाड़वा। तार श्रीकाकुलम के रात 12:25 के पहुंचवा 12:17 के छाड़वा। तार पलाशा काशीपुरा पहुंचवा रात 1:30 के पहुंचवा 1:32 के छाड़वा। तार ब्रह्मपुर के 2:30 के पहुंचवा रात का 2:40 के छाड़वा। तार छतरपुर 3:25 के पहुंचवा 3:70 के छाड़वा। तार बालुगा बाईपास 4:15 पहुंचवा 4:17 छाड़वा। खोर्धा बाईपास 5 बजे पहुंचवा 5:02 छाड़वा। भुवनेश्वर पहुंचवा सकाले 5:30 के पहुंचवा 5:40 छाड़वा। तारा मालती पाटापुर के 6:35 के पहुंचवा 6:37 छाड़वा। तारপরে পুরী के सकाले 7:30 के पुरी के पहुंची पारबे है। तो अंता के दिला आमर देखि पारले पुरी विजयवाड़ा और विजयवाड़ा पुरी के बस टाइम टेबल ओएसआरटीसी गवर्नमेंट बस रो टाइम टेबल देखि पारले। तो आज भिडियो अंता के दिला যদি ভিডিও ভালো হলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।